गाइस, आज हम लोग पबजी के टीडीएम में शॉटगन के साथ और M24 खेलेंगे। शॉटगन के साथ मैं आपको बता देता हूँ कौन सा शॉटगन के साथ, and does not एक represent स्नाइपर ये real वाला life. और ये वाला Please शॉटगन। play in इस वाले moderation, शॉटगन के साथ take खेलेंगे। frequent breaks, and play responsibly. Team match. Start. Let's go. ओह, मार दिया जोनी बाबा। ओए होए, और कोई आए मारूं से। ओह, आज तो अपन के No mercy. मजे है। अबे यार मार दिया इसने। मैं सोचा ये लोग AFK होंगे। ओह, अबे यार कोई तो मार दो उसे। सामने जाने। हाँ मार दिया। सही किया भाई, सही। अबे Cover me. Target down. Reloading. Cover me. Fire. Reloading. No mercy. Blue team in the lead. अबे किंतोर Cover me. Killing spree for the blue भागो। team. तो भाई बेटिया Reloading. क्या मार रहा हूँ मैं शॉटगन से। अबे गाइस, मैं अगर गंदा खेल रहा हूँ तो सॉरी, क्योंकि मैं टीडीएम में पहली बार चला रहा हूँ। ग्रेनेड मारा बंदे ने। No mercy. अबे भाई क्या और गाइस, अगर आपको ये क्वालिटी अच्छी लग रही है तो लाइक ओहो और गाइस, अगर आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Target down. Cover me. ओहो, अब तो हम ही जीतेंगे वैसे भी। Red team doesn't have a lot of time left. होए 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 होए, मना की हट बट बट बट। Reloading. चलो भाई, अब हम ही जीतेंगे। ओ मार दिया। Cover me. कौन है MVP? अच्छा ये है। ओहो, 13 किल किया मैंने। वाह वाह। अब हम लोग खेलेंगे स्नाइपर से।
तो गाइस मैं अभी कट करके और एक गेम प्ले लगाऊंगा स्नाइपर से M24 वाले। मैंने अभी चला दिया है तो देखते हैं कौन जीतेगा। आकाश में MVP आ जाऊंगा। This is a simulation Guys, game अगर मैं set in a MVP नहीं virtual बना तो फिर world मैं and does acting- not represent real life. मुझे बस ऐसे ही Please play in moderation, कंटेंट नहीं है तो take मैं frequent ऐसे बस breaks, खेल रहा हूँ। and play responsibly. Reloading. Team match. Let's go. Blue team has scored for the first time. अबे अबे यार मैं सोच मर गया वो। क्योंकि भाई प्रो लोग ना बहुत अच्छे से मार लेते हैं, बॉडी में ही बंदे को फिनिश कर देते। ओए Dead. Enemy down. ऐसे मारते हैं भाई वो लोग, Reloading. मुझे समझ नहीं आता कैसे मार देते हैं। Target down. Cover me. अबे ओहो अबे जाना है। अबे भाई ये लोग ना नूब तरह से Reloading. जाना है। इनको गोलियां ले लो। Enemy down. Cover me. अबे The blue अबे is in the lead. मेरे स्नाइपर से मार रही है। ओह ये क्या था भाई। एक बार ना प्रैक्टिस करता हूँ। गाइस मेरा चैलेंज है कि मैं आई लुक से मारूंगा, हैं? आपको क्या लगता है? ओह अबे ग्रेनेड से मार दिया बंदे ने। ये है कर 98 लेके आ रहा है बंदा। Killing spree for the blue team. उई, उई। अबे यार मैं ठीक से मार नहीं पा रहा क्योंकि मैं नूबड़ा हूँ, है ना भाई। रेड डॉट होने का मजा है। No mercy. अबे कहाँ से मार रही है? मैं लग रहा है खुद पे। Great. You're about to win. The blue team is about to win. ठीक मारेगा। अबे ये कहाँ से मार रही है बंदा?
Reloading. अबे भाई ये लोग तो Nice shot. Clear. Blue team victory. मार दिया बंदे ने। ओ भाई 12 किल इसका बंदा है। वाह वाह वाह, छी मैंने कितना बेकार किल किया। 0.9 KD। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो थोड़ी देर थोड़ा प्रोगिरी देख के चले जाओ तुम।